Shout out sa mga taga-bukid nga naay kaugalingong kalubhin-an. Pila mo kabulan ay ha mo magkupras. Kay ang amo manggudurit ag tulo ka bulan magpasaka jud mi. Kay og dili pud kuprason, daghan pong pulak. Sayang pud kaayo og pamuniton sa laing tawo tapos itono. Pangawaton pang uban ibaligya. Ikaw tag iya makapangutkot na lang kay pag imong badlungon ikaw po'y mahimong dautan. So kay nahuman naman mi og pasaka, gihinahinayan na lang pud og bunot sa akong bana. Og syempre mutabang pud tag buak aron dali ra mahuman. O di ba tagsara kabunal, hait baya kaayo na akong sundang, dili pud baya laliming trabaho ay ug masayop ka aw putol jung kamot nimo. Tapos magbayad pa ka sa pasaka, itapok pa ang lubid, hakuton, buntan. Dayon buakon ay landahon, tapos og medyo naluto na lugiton, dayon landahon na pud balik kay kuhaan man og komisyon sa budiga ug maot ang resulta sa imong kupras. Maunang dapat sakto jud siya sa pagkaluto. Dili hilaw, dili sunog, kapoy baya jud kaayo ning magkupras. Naapay usahay, dili malikayan, masunugan taglandahan. Makahilak na lang intawon ka kay ang imong kahago gikaon ra sa kalayo. Ang teknik nimo diha, mag-atang ka tapos mag-andam kag tubig. O di ba mabilar pa ka tapos ang kilo sa kupras pila ba? Nagdepende man kada lugar. Kay diri sa amo sa Crossing Santa Clara Naga, pinakataas na ng 60.